टाइटस फुटवेयर, एक भरोसेमंद नाम जो जोड़ता है दिलों को। टाइटस फुटवेयर सिर्फ एक फुटवेयर कंपनी का नाम नहीं है, बल्कि यह अटूट बंधन और विश्वास का प्रतीक है जो टाइटस परिवार से होते हुए उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और उसके मूल्यवान ग्राहकों तक पहुंचता है। दरअसल ये अवसर था टाइटस फुटवेयर के वार्षिक बिजनेस मीट का, जो बुधवार को पूर्व वर्धमान के दीघा के पास शंकरपुर के एक रिजॉर्ट में आयोजित किया गया। इस अवसर पर टाइटस फुटवेयर के जॉइंट एमडी जनाब मसूद जमील के नेतृत्व में कंपनी की हालिया उपलब्धियों का जश्न मनाया गया, जिसमें टाइटस परिवार के सभी सदस्य शामिल हुए। इस दौरान टाइटस के सभी रीजनल डीलर्स को उनके व्यापारिक सहयोग के लिए सम्मानित किया गया। वहीं इस डीलर्स मीट में शामिल सभी डीलर्स ने एक बार फिर टाइटस फुटवेयर पर अपने अटूट विश्वास को दोहराया। उन्होंने कहा कि टाइटस फुटवेयर एक ऐसा ब्रांड है जिसे बेचते समय उन्हें कभी कोई आशंका या संकोच नहीं होता, बल्कि उन्हें पूरा यकीन होता है कि वे अपने ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला उत्पाद दे रहे हैं, जो न केवल उम्दा क्वालिटी का होता है बल्कि बिल्कुल किफायती कीमत पर भी उपलब्ध रहता है। इस मौके पर टाइटस फुटवेयर की ओर से दोहराया गया कि ग्राहकों की संतुष्टि ही हमारा असली उद्देश्य है। साथ ही अब तक ग्राहकों ने जो विश्वास और स्नेह कंपनी को दिया है, उसके लिए वे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपको बता दें कि टाइटस फुटवेयर इस समय पूर्वी भारत की अग्रणी फुटवेयर निर्माण कंपनियों में से एक है और ये बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया अपने कस्टमर्स और साउथ इंडिया में भी दे रहे हैं, वो सब तेजी से अपने प्राइस भी पूरी तरह बढ़ा रही है, पॉकेट फ्रेंडली है। इन राज्यों से टाइटस इंडस्ट्री को बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया कस्टमर्स मिल रही है ही हमारा और उम्मीद की जा रही है और लोगों ने जो प्यार और विश्वास टाइटस अब तक उन्हें दिया है, एक पैन इंडिया टाइटस परिवार के उनके प्रति अपनी पहचान को स्थापित करेगी। सबसे पहले अशफाक भाई, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतने बिजी शेड्यूल में आए और इसको कवर किया। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूं मसूद जमील साहब का, जो इतने बिजी शेड्यूल में भी यहाँ पर आए और हम लोगों का हौसला अफजाई किया। और मैं थैंकफुल हूँ जो सारे डिस्ट्रीब्यूटर लोग आए हैं, इतनी दूर दूर से डिस्ट्रीब्यूटर लोग आए हैं, आकर के शिरकत किया है, शामिल हुए हैं, प्रोडक्ट को देखा और सराहा है, जिसके लिए मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि जो अभी हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया, जैसे कि पिछले बार भी हमने बताया था, हम लोगों ने कोशिश किया है कि अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बना करके दे सकूं ताकि वो डिस्ट्रीब्यूटर को आसानी हो और वहाँ से जो हमारे एंड यूज़र है, जो हमारे कस्टमर हैं, उन तक पहुँचे और उसका सही रेट, सही जो उसका जो हम लोगों ने जो मुनासिब रेट रखा है, इकोनॉमिकल जो प्राइस है हम लोगों का, प्लस क्वालिटी को जैसे एज वेल एज हर बार मैं क्वालिटी पे बार बार तवज्जो देता हूँ कि क्वालिटी को मेंटेन करते हुए जो हम लोगों ने इकोनॉमिकल प्राइस रखा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के रिटेलर से लेकर के कस्टमर तक सभी को पसंद आएगा। हाँ, सबसे ये जो अभी जो हम लोगों ने तैयारी किया है, एक्चुअली ईद की ही तैयारी है, क्योंकि अभी से अगर हम लोग तैयारी नहीं करेंगे तो ईद के लिए फिर पीछे हो जाएंगे। तो ये स्पेशली ये ईद की तैयारी थी और समर भी है शामिल, तो ईद और समर दोनों के हिसाब से ये है। तो जो प्रोडक्ट अभी हम लोगों ने जो अभी डिस्प्ले में लगाया है, वो ईद को मद्देनज़र रखते हुए लगाया है, तो उम्मीद है कि ईद को कस्टमर को ये पसंद आएगा हमारा प्रोडक्ट, जो ख़ास करके ईद को हम लोगों ने इसमें नज़र में रखते हुए उसको हम लोगों ने डेवलप किया है। ये अभी हम लोगों को करीब 12-13 स्टेट्स में हम लोग का प्रेजेंस है, जिसमें वेस्ट बंगाल तो है ही है, साथ में हम लोग का झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, इधर यूपी है, प्लस साउथ में जैसा कि बताया तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, हम लोगों का महाराष्ट्र है, ये सारे हैं, तमिलनाडु है। ये सारे स्टेट्स हम लोगों ने अभी कवर किया है और भी हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं डे बाय डे, और हम लोग एक्सपेंड करने का कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आइंदा आने वाले 1-2 साल में, 3 साल में और हम लोगों को उसको, अभी जैसे हम लोग 12-13 स्टेट्स में हैं, तो 15 से 20 का टारगेट है। तो धीरे धीरे करके उम्मीद है हम लोग पैन इंडिया में जाना चाह रहे हैं, पैन इंडिया की कोशिश है। तो कोशिश है इंशाल्लाह ताला, उम्मीद करते हैं कि अगले 5 साल में हम लोग पैन इंडिया में आने का एक टारगेट ले रहे हैं। देखिए, पिछले बार भी हमने बताया था सर कि जो हम लोगों का डीलर के साथ जो बॉन्डिंग है, वो सिर्फ कस्टमर और हाँ, बिजनेस तक ही लिमिट नहीं है सर। ये हम लोगों का रिलेशन फैमिली रिलेशन है, समझ लीजिए। तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और हमारे फैमिली रिलेशन भी हैं उन लोगों के साथ, ऐसा बॉन्डिंग है।
तो वो लोग आए इतनी दूर से, इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि कितने कितने दूर से लोग 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर से लोग आए हैं और डीलर मीट को अटेंड किया है। तो एक बहुत बड़ी बात है सर, इसी से समझ में आ जाता है कि इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी इतने लोग आए, आकर के ये अटेंड किया, प्रोडक्ट को देखा, प्रोडक्ट पसंद किया, प्राइसिंग, क्वालिटी या डिज़ाइन को लेकर के सबों ने सराहा है। तो इससे समझ में आता है सर, लोग बहुत टाइटस को पसंद करते हैं और टाइटस को दिल से चाहते हैं और টাইটাস के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। আজকে এই প্রোগ্রাম সত্যিই আমি নিজেও খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি। কারণ আমি এই ১ম এই আপনার হারাতে বাংলার আপনাদের এই যে চ্যানেলটাকে ১ম এই আমি আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। তারপরে সেকেন্ডলি হচ্ছে আমাদের সবার প্রিয় আজকে আমাদের আ জনাব এবিএম মাসুদ সাহেব আমাদের জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর আমাদের সঙ্গে আছেন। সবথেকে বড় গর্বের বিষয়। আমি ওনার জন্য সবার কাছে আমি বলব আপনারা জোরে হাততালি দেন। যে মাসুদ সাহেব আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন। ওনার মতো মানুষ যে আমরা পেয়েছি, ওনার মতো মানুষ আমরা সঙ্গে সবসময় পাই। এত ভালো মনের মানুষ এবং শুধু আমাদের সঙ্গে এত সুন্দর একটা গুড ফ্রেন্ডশিপ রিলেশন যেটা আমরা কি ভাবতেই পারছি না। যারা আমাদের মনে হয় আমাদের এক্সপেকটেশনের তুলনায় অনেক বেশি পেয়ে গেছি। তো যাই হোক, তো ওনাকে যতই বলা হয় কি আচ্ছা এটা আমার কাছে ছোটো আরও কম বলে মনে হয়। তো আমি আজকের এই ডিলার্স মিট বা যেটা অ্যানুয়াল রিজিওনাল ডিলার্স মিট হলো, সেটা সত্যি কথা বলতে কি আমাদের যতদিন আমরা গেছি, আমাদের যবে থেকে টাইটাসের জন্ম হয়েছে, ধীরে ধীরে মনে হয়েছে যে টুডে ইজ দ্য বেস্ট প্রোগ্রাম। তো আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামে সত্যি আমি নিজে জানি যে এটা মনে হয় অনেক সাকসেসফুল প্রোগ্রাম। কারণ যেভাবে ডিলার্স বা ডিস্ট্রিবিউটার এবং সাব ডিলার্স যারা এসেছেন, তারা এত তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বলছে, তারা এত হ্যাপি এবং স্যাটিসফাইড আমাদের বিভিন্ন প্রোগ্রাম দেখে। প্রোগ্রাম শুধু নয়, প্রোগ্রামটা মূলত আমাদের প্রোডাক্ট দেখে। আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো আমরা ডেভেলপ করেছি, আমাদের নিউ প্রোডাক্ট আমরা যে আমরা গ্র্যাজুয়ালি ডেভেলপ করেছি, তাতে মনে হয় সেটা আমরা নিজেদের জিনিস ভালো তো বললে হবে না। আমরা যা ফিডব্যাক পেয়েছি তাতে মনে হচ্ছে যে মানে বেটার দ্যান প্রিভিয়াস। তো আমরা খুব খুশি আজকের এই প্রোগ্রামটা আর শঙ্করপুরের মতো এত সুন্দর জায়গায়, এত সুন্দর একটা সোনালী সন্ধ্যায় এই যে প্রোগ্রামটা করতে পেরেছি এবং সবাই প্লিজড, আমরাও সবাই প্লিজড এবং আমরা চাই আগামী দিনে আমরা আরও এই প্রোগ্রামটাকে আরও বেশি সুন্দর করে গড়ে তুলব এবং আমাদের আরও ইচ্ছা আছে যে আমরা এটা রিজিওনাল প্রোগ্রাম যেমন হচ্ছে হোক, আমরা এটা সেন্ট্রালি আমরা প্রোগ্রাম কভার করার আমাদের প্ল্যানিং আছে। আমাদের স্যারের সঙ্গে কথা হয়েছে যে আমরা আগামী বছর ইনশাল্লাহ যদি আমাদের সময় সুযোগ থাকে আমরা একটা সেন্ট্রাল প্রোগ্রাম কভার করার আমাদের প্ল্যান আছে। ন্যাশনাল লেভেলে প্রোগ্রাম করার ইচ্ছা আছে, কারণ আমরা ন্যাশনাল লেভেলে আমরা ধীরে ধীরে এগোচ্ছি। তো আমাদের একটা স্ট্র্যাটেজি আছে যে স্লো বাট স্টেডি। আমরা একেবারে হঠাৎ জাম দিয়ে বিরাট কিছু ক্রোড়পতি অগ্রপতি হওয়ার আমাদের অত ইচ্ছা নেই বা হলেও চাইলেও হবে না। আমরা গ্র্যাজুয়ালি ইমপ্রুভ করার আমাদের টেন্ডেন্সি আছে। আমরা কোয়ালিটি প্রোডাক্ট করতে চাই এবং কোয়ালিটি বেশি কোয়ান্টিটি করে তো লাভ নেই, কোয়ালিটি প্রোডাক্টের প্রতি বেশি আমাদের ধ্যান আছে এবং ইকোনমিক প্রাইস যেটা কিনা আমাদের শুধু ডিস্ট্রিবিউটর বা ডিলার নয়, আল্টিমেট কনজিউমার, আল্টিমেট কাস্টমার যে প্রাইসে স্যাটিসফাইড হয়, কারণ ওটাই হচ্ছে মেন মোটো। বিজনেস করতে গেলে ওটাই হচ্ছে মেন মোটো যে আল্টিমেট কনজিউমার যে জুতোটা কিনবে, একটা সিঙ্গেল পেয়ার জুতো কিনবে, সে যদি একটা কম্পিটিটিভ প্রাইসে পায়, ইকোনমিক প্রাইসে এবং ভালো জুতো পায়, সেটাই হচ্ছে আমাদের মেন মোটো। এটাকেই টার্গেট রেখে কিন্তু আমরা ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে মাল বানাই। এই নয় যে শুধু ডিস্ট্রিবিউটার আমাদের কাস্টমার, না, আমরা ডিস্ট্রিবিউটার এবং আল্টিমেট কাস্টমারের দিকে তাকিয়ে আমরা এই প্রোডাক্টগুলো বানিয়ে থাকি। थोड़ी देर पहले, while ago during my speech, I said that I have been wearing Titus when I was small. So I have been a customer first before I've been an employee. So I think this goes on to show the trust that a customer can have on a brand. So if I have the kind of conviction where I can convert from a customer to an employee of this company, and I'm leading operations in the south, this it kind of shows what we as a brand have achieved over the years from an operation that was largely centered around east and northeastern parts. We have branched out to multiple parts of the country, and given post COVID, we've had the business environment hasn't really been favorable, but still keeping in mind such macro and microeconomic turbulences, we've still managed to expand to Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, and Telangana as well. So I think we as a team are very bullish on the brand. Of course, we have to be, but we see a lot of potential, and we'd like to thank everybody who have joined us today, starting from all the distributors, all of the team members, and with everybody's support. It's a teamwork,
where it's part our team from the production, sales, manufacturing, and part of the distributors and retailers, and every every part of the value chain. So I'm just thankful for everybody that has come, and yeah, that's all. हम लोग बहुत न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर के आए हैं और बहुत ही अच्छे प्राइस में लेकर के आए हैं, और जिस तरीके का अभी तक का हम लोगों को रिव्यू मिला है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, और हम लोग इससे और आगे बढ़ेंगे। इस वक्त मार्केट में कई और भी इस तरह के कंपनीज है, तो कितना चैलेंजिंग है ये फिलहाल आप लोग अभी बिजनेस, और टाइटस कैसे अपने आप को सस्टेन कर पा रहे हैं? देखिए, चैलेंजिंग तो हर एक मोड का बिजनेस होता है, क्योंकि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से आज हम लोग भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह का सपोर्ट हम लोगों को उम्मीद है कि आगे भी मिलता रहेगा और हम लोग और आगे बढ़ेंगे। 2025 में क्या आप लोग नया क्या करने जा रहे हैं? 2025 में हम लोग नया प्रोडक्ट्स लाए हैं इनोवेटिव डिज़ाइंस के साथ, जो आप यहाँ पर शोकेस किया हुआ है, और जो रिव्यू मिला है वो अच्छा है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग गुड। स्कूल के जो उसके लिए ये कहा जाता है कि टाइटस इज द बेस्ट। सर, एक्चुअली स्कूल माने टाइटस। आज के दिन में हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसे ही है कि आज के दिन में आप कहीं पर भी जाएंगे तो किसी भी पेरेंटिंग जो है आज के दिन में आप उनसे पूछेंगे तो एवरीबडी नोज अबाउट टाइटस। तो टाइटस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्कूल के साथ सबसे पहला हम लोगों का अटैचमेंट है। और আমার নাম ভোলানাথ দে, আমার প্রোপাইটারশিপের নাম সোমা এজেন্সি। আমি শঙ্করপুরে এসেছি টাইটাস ফুটওয়্যারের রিজিওনাল ডিলার মিটের। প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই জয়েন্ট এমডি সাহেবকে, এইরকম সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আমাদের জন্য অ্যারেঞ্জ করেছেন। টাইটাস কোম্পানির সঙ্গে আমার পরিবারের মতো একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে, কারণ এত সুন্দর মাল ওনারা তৈরি করেন। ইন্ডিয়ার লার্জেস্ট কোম্পানিদের মধ্যে 1 থেকে 10-এর মধ্যে ওনাদের কোম্পানি মাল বিক্রি হয়, এবং গুণগত মাল, বিশেষ করে বাচ্চার মাল তো ইন্ডিয়ান নাম্বার 1 কোম্পানির মধ্যে একটাই। আর আমরা চাই যে টাইটাস আরও শ্রীবৃদ্ধি হোক এবং কোম্পানির শ্রীবৃদ্ধি হোক। আমরা অনেক প্রোডাক্ট পাই এবং আগামী দিনে নিত্য নতুন প্রোডাক্ট যাতে লঞ্চ করতে পারে, আমরাও পাশে থাকবো, ওনারাও যেন সেই প্রোডাক্টগুলো লঞ্চ করে, তাহলে আমাদের বিজনেস করতে অনেক সুবিধা হয়। দোকানের নাম নিউ মেট্রো শু, মোট চণ্ডীপুর আমাদের দোকান। আমরা এই কোম্পানি টাইটাস কোম্পানির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে আমরা জড়িত আছি, যাকে কোম্পানির টোটাল প্রোডাক্ট আমাদের খুব বিক্রি করে খুব আনন্দও পাই। খুব ভালো প্রোডাক্ট, যেটুকু আইটেম প্রোডাকশন করে সব প্রোডাক্টই আমরা বিক্রি করি। তার মধ্যে বিশেষ করে কিছু কাপড়ের মাল, কিছু স্কুল শু, কিছু স্কুল কিডস, এসব মাল খুব ভালোই বিক্রি হয়, আর এতে আমরা মোটামুটি বিক্রি করে খুব সাকসেস। আর এই কোম্পানি আমাদের খুব পছন্দ, তাদের মালের সাপ্লাইও ঠিকঠাক থাকে, যেরকম আমরা চাই সব পেয়ে যাই। আমরা চাই এই কোম্পানি আরও এগিয়ে যাক আর ইন্ডিয়ার নাম্বার 1 হোক, এতে আমরা কামনা করি, যাতে অবশ্যই হবে। जी, मारिया फुटवियर पुरुलिया से। मेरा नाम शमशाद आलम जी। मैं टाइटस से तकरीबन 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और रोज़ बरोज़ देख रहा हूँ कि ये तरक्की हो रही है, कि आज से 15 साल पीछे जो था वो हर साल कुछ न कुछ डेवलप, और इनका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा, और अच्छा सर्विस मिल रहा, और कस्टमर का फीडबैक भी अच्छा है, मार्केट में डिमांड भी अच्छा है। और कुछ आइटम तो ये बहुत ही स्पेशल इनका है, जो विंटर का आइटम हो गया और स्कूल शू, ये तो बहुत ही बिल्कुल सारे कंपनी से इसका ज़्यादा डिमांड। और हम लोग चाहते हैं कि ये कंपनी खूब तरक्की करे, खूब आगे जाए। ये कंपनी के तरक्की के साथ मेरा भी तरक्की है ना? ये कंपनी का तरक्की जितना होगा तो उसके साथ मेरा भी तरक्की होगा। कस्टमर जब टाइटस का जब जूते चप्पल लेते हैं, उनका फीडबैक कैसा, उनका रिस्पॉन्स कैसा? नहीं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है बोलकर तो ये प्रोग्राम में यहाँ तक आए और सैंपल देखे और बहुत सारा ऑर्डर किए, तो वरना फिर यहाँ तक पहुँचने नहीं पाते। टाइटस फैमिली की जानिब से ये जो प्यार मिला आप लोगों को, जो मान सम्मान यहाँ मिला शंकरपुर में, बहुत ही अच्छा। जितना ही तारीफ़ किया जाए कम है, कि टाइटस कंपनी से बहुत ही इज़्ज़त मिलता है, और बिल्कुल माने बहुत ही अपने से भी बढ़ के वो करते हैं। जी, और हर तरफ से कोऑपरेट करते हैं, कोई ऐसा कमी नहीं कहीं पे रखते हैं। आप लोग के भी जानिब से आने वाले दिन में पूरा सहयोग? बहुत सपोर्ट करते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये कंपनी खूब तरक्की करे, और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं तरक्की के लिए, है नहीं, ताकि ये सारे कंपनी से आगे हो जाए, आगे बढ़ जाए, एक नंबर पे आ जाए। আমার নাম মোশাররফ মল্লিক, আমার কোম্পানির নাম হচ্ছে মিলি ফুটওয়্যার।
তো চুনাভাটি, হাওড়া চুনাভাটি। হ্যাঁ? তো এখানে আমি এই কোম্পানির সম্ভবত 14-15 বছর ধরে এই কোম্পানির কাজ করছি আমরা। অ্যাকচুয়ালি এই কোম্পানিটা শুধু কোম্পানি না, অ্যাকচুয়ালি কোম্পানি আমাকে সহযোগিতা করে। আর শুধু এটা সহযোগিতা করে এই জন্যেই যে আমরা যে কোম্পানিটাকে ভালোবাসি তার সঙ্গে, সঙ্গে আমাদের থেকে বেশি কোম্পানি আমাদেরকে ভালোবাসে। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে, সঙ্গে মার্কেটে যে একটা ডিমান্ড, সেই মার্কেটের ডিমান্ড অনুযায়ী যেটা আমাদেরকে আমরা তৈরি করেছি এবং আমাদের তৈরি করাবার থেকে আমাদের কোম্পানির যে ছেলেগুলো বা লোকগুলো বা যারাই আছে আমাদের সঙ্গে যে সহযোগিতা করেছেন, যার জন্য আমরা ওনাদের জন্য আমি আবার বড় হয়েছি। এবং ওনাদের জন্য আজকে আমাদের কোম্পানিটা আরো আমরা নিজেদেরকে একটা পরিচয় পেয়েছি যে হ্যাঁ, আমি একটা টাইটাসের ডিলার। এখানে টাইটাসের মাল পাওয়া যায়। টাইটাস ফুটওয়্যার সম্বন্ধে কি আপনি বলবেন? হ্যাঁ, অবশ্যই টাইটাস ফুটওয়্যার অবশ্যই মানে কোয়ালিটির দিক দিয়ে বলুন বা আপনি ওনাদের যে মেন্টালিটি বা ওনাদের যে সহযোগিতা সব দিক থেকে উনি এগিয়ে। হ্যাঁ, প্রায় অবশ্যই রিজনেবল। যেকোনো কোম্পানি থেকে সবথেকে প্রাইজের সঙ্গে, সঙ্গে ওনাদের কোয়ালিটিটা সবথেকে ভালো। যেটা আজকে অনেক পুরোনো কোম্পানি এটাকে ফেভার করছে না। টাইটাসকে সেটাকে কেয়ার করছে। সেটাকে চাইছে কাস্টমার। টস থেকে আজকে টাইটাস। আমার নাম গৌতম নায়ক, রয়্যাল শু স্টোর্স, বিষ্ণুপুর চকবাজার। সিলভার টস থেকে টাইটাস, এই 40 বছর আমরা জড়িত হয়ে আছি টাইটাসের সংসারে। মেন কথা, টাইটাসের কোনো মালে কোনো কমপ্লেন নেই, আজ পর্যন্ত পাইনি আমরা। দু একটা ছোটোখাটো কমপ্লেন পায়ের নিচের জিনিস হতেই পারে, মেবি কোম্পানি সেটা কিন্তু আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেন এবং নতুন দিয়ে দেন, নিউ রিপ্লেসমেন্ট করে দেন। আজকে রাকেশ সাহেব টাইটাস কোম্পানির মধ্যে, সিলভার টস কোম্পানি থেকে টাইটাস, উনি আজকে দীর্ঘ কত দশক বলবো, 3 দশকের বেশি উনি আমাদের মতো সংসারে উনি বাড়িতে গেছেন, মাল দিয়েছেন। সিলভার টস থেকে আরম্ভ করে টাইটাস, টাইটাস আমরা সংসারে জড়িত। টাইটাস আমাদেরকেও ছাড়তে পারছে না, আমরাও কিন্তু টাইটাসকে ছাড়তে পারছি না এবং আজীবন আমরা রাখার চেষ্টা করব। টাইটাসের সংসারে আজ 1 থেকে 100 হয়েছে এবং বিভিন্ন স্টেটে এই টাইটাস যে ডেভেলপ করতে চলেছে, এটা গর্বের বিষয়। আরেকটা কথা আমি বলতে পারি, আগে আমাদের ছোট্ট করে রয়্যাল গার্ডেনে এরকম অনুষ্ঠান কখনোই হয়নি। দীর্ঘ 10 বছর ধরে হচ্ছে, আমি প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে অ্যাটেন্ড করি। রয়্যাল গার্ডেনে মাসুদ সাহেবের বাবা, যিনি টাইটাসের প্রতিষ্ঠিত, ছোট্ট করে আমাদের একটা প্রোগ্রাম করতো। আমার বড়দা যিনি টাইটাসকে ধরে রেখেছিলেন, সেটা আমি, আমার দাদা, আমি ছোট ভাই, আমিও ধরে রেখেছি। টাইটাস এক কথায় বলতে পারি ভালো, প্রাইস রিজনেবল, সব স্তরের মানুষরা করতে পারছে এবং একটা মেন কথা হচ্ছে কাস্টমার এসে বলছে টাইটাস দিন। মেনলি এদের হচ্ছে একটা মেন ফ্যাক্ট, স্কুল শু, স্কুল বেলি। একটা মাল যদি বাড়িতে 1 বছর পড়ে যায়, ওটা আরেক বছর সে পড়বে, মানে 2 ইয়ার্স একটা ছেলে পড়তে পারবে কন্টিনিউ। আর এই টাইটাস কোম্পানির অবদান, এই টাইটাস কোম্পানির ভালোবাসা, এই টাইটাস কোম্পানির যে আন্তরিকতা, এটা আমি কি ভাষায় আপনাদেরকে প্রকাশ করব, এটা আমার জানা নেই।